हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुछु आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आमे बीड प्रिपरेशन करूँ से प्रीवियस क्वेश्चन अनुसार केमी क्वेश्चन पैटर्न आसको कम्प्लीटली एनालिसिस करने जाऊँ। तो क्लास नंबर 1 रे आमे इंग्लिश कंप्रेशन एनालिसिस करूँ जोटा कि प्रीवियस क्वेश्चन 2024 आर्ट्स बीड सेक्शन थिला। तो आम कम्प्लीटली एनालिसिस करूँ सहित कौन सब क्वेश्चन देता आम टाकल करूँ आउ कौ जगह ट्रिक्स आमर आप्लाय हम कौ जगह टैग पॉइंट रोचे आम एनालिसिस करूँ। तो तीन गाइडलाइन देती माने आमको तीन पैटर्न क्वेश्चन ये दूसरी यानी कि 15 नंबर 14 नंबर 13 नंबर आउ ओके ये तीन क्वेश्चन को आम यही वीडियो माध्यम टाकल कर ट्रिक्स जाना यानी कि पैसिव वॉइस आउ एक्टिव वॉइस कौन रहिबो डायरेक्ट स्पीच आउ इनडायरेक्ट स्पीच कौन रहिबो आ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी सेंटेंस टाइप कौन रहिबो तार ट्रिक्स आम जानवा सहित ये क्वेश्चन को आम एनालिसिस करवा। तो चलो तो प्रथम जानवा यानी कि सेंटेंस टाइप विषय जानवा। तो जदि आप मैंने आम चैनल नुआ तेज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आ वीडियो को लास्ट पर्यंत देखूँ। तापर आम ये तीन क्वेश्चन को किपर टैकल करवा तार ट्रिक्स जानवा आप निजे भी यहाँ टैकल करेंगे। तो चलतु स्टार्ट करनवा। तो बर्तमान आम PDF 1 पहुँचे जो थे आम सेंटेंस टाइप जानवा को प्रकार सेंटेंस अच्छी है। तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये तीन प्रकार सेंटेंस अच्छी आम किपर जाना तार ट्रिक कौन अच्छी विथ एग्जांपल सहित आम यहाँ बुझा। प्रथम रहा सिंपल सेंटेंस देखते सिंपल सेंटेंस कौन ए सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज it has a subject and a verb and expresses a complete thought माने complete thought को ये express करिवो कोडा simple sentence जो थरे कौन कौन थिबो यह तो प्रथम गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज को लेके तैयारी थिबो ओके आ एथरे गोटे सब्जेक्ट थिबो आ गोटे verb थिबो हैला। तो एग्जांपल सहित आम बुझा कौन रहिबो यार पैटर्न केमिति रहिछि देखि नियंतु। I love reading प्रथम एग्जांपल देखि नियंतु I love reading सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट रहा जो रहा आई वन भार्ब रहा लव रहा रीडिंग भी रोचे यानी ये कम्प्लीटली थॉट को कौन कर एक्सप्रेस करुच्ची कौन कला कम्प्लीटली थॉट को एक्सप्रेस कर रीडिंग भार्ब। तो आम जापारे कौन रहा कम्प्लीटली थॉट को ये एक्सप्रेस कर माने मु बही पढ़ुची या फिर मु पढ़ा को भल पाए गोटे कम्प्लीटली आइडिया वन इंडिपेंडेंट क्लॉज रहा ओके ये कार पर डिपेंडेंट करूनी। सेकेंड टेंस देखते सी डांसेस ब्यूटीफुली कौन कहला सी डांसेस ब्यूटीफुली ये वन क्लॉज रहा सी डांसेस जोटा कि कम्प्लीटली थॉट प्रोवाइड करुच्ची से डांस करुच्ची ये एडवर्ब रहा जोटा कि टेंस को कौन कर मॉडिफाई करुच्ची आटा गोटे कम्प्लीटली थॉट को दर्शाऊँ ओके। तो 3 नंबर क्वेश्चन देवा 3 नंबर एग्जांपल यानी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट ये गोटे कम्प्लीटली एक आइडिया दे रही है यानी कि सिंगल आइडिया ये आमको मिलूँ यानी कि सब्जेक्ट भी रहीगला यानी कि द सन ता सहित भार भी रोचे। तो ये गोटे कम्प्लीटली आइडिया मिलूँ सहित 4 नंबर उदाहरण को जीवा दे प्लेज फुटबॉल एव्री इवनिंग माने एव्री इवनिंग से मैंने कौन करती फुटबॉल खेलती वन इंडिपेंडेंट क्लॉज रहा एक्सट्रा डिटेल्स यानी स्टिल सिंपल यानी गोटे इंडिपेंडेंट आइडिया रहा कलर रहा माने दे प्ले फुटबॉल फुटबॉल प्ले कर एक्सट्रा इनफॉर्म कौन रहा यानी एव्री इवनिंग से खेलुंट। तो ये एक्सट्रा डिटेल देला किंतु यह कौन इंडिपेंडेंट क्लॉज ऊपर रहा ना दे प्ले फुटबॉल या गोटे प्रकार आइडिया रहा तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल चिल्ड्रेन लाफ्ड लाउडली। तो सिंपल सेंटेंस कौन पाई रोचे गोटे सब्जेक्ट रहा गोटे भार्ब रहा गोटे एडवर्ब रहा गोटे आइडिया को से एक्सप्रेस करुच्ची से भाई एबे जानबा कंपाउंड सेंटेंस ओके सिंपल सेंटेंस अपन जान पारले जो थे गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज रहिबो ता सहित सब्जेक्ट भार्ब रहिबो ओके। तापर एबे जानबा कंपाउंड सेंटेंस हाँ सिंपल सेंटेंस जोटा कि गोटे कम्प्लीटली आइडिया से देखो कम्प्लीट सेंस देव। तो कंपाउंड सेंटेंस कौन रहा डेफिनेशन जान कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 or more independent clause
joined by a coordinating conjunctions for and nor but or yet so फैन बॉयज। तो ये सब जो कंजक्शन को लेकिन से सब तैयारी होइथिबो यानी कि एथिरे दुई किंबा दुई रु अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज थिबो। ओके और से माने कोन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा कोन हेतिबे जॉइन हेतिबे का तार कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा हैला। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन गुड़ा कौन आमर जमी रहा एंड रहा फॉर रहा नॉर रहा बट रहा येट रहा सु रहा ये सब फैन वर्ड इज कौन रहा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो नेक्स्ट एबे किछि एग्जांपल सहित बुझिबा जेमिति कि एटी एग्जाम देला आई वेंट टू द मार्केट एंड आई ब्रॉट सम फ्रूट। एटी देखिन तो आई वेंट टू द मार्केट या गोटे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट क्लॉज रोज ना नहीं इंडिपेंडेंट सेंस माने एटा गोटे सिंपल सेंटेंस आम कहि परिबा आई ब्रॉट सम फ्रूट एटा गोटे सिंपल सेंटेंस रहिला किंतु मझिर कोन रहछि दुईटा इंडिपेंडेंट क्लॉज को एटी एंड कोन करछि जॉइन करछि ना टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइन बाय एंड माने दुईटा आइडिया एठी रहछि जोटा कि कनेक्ट का द्वारा हेचंती एंड द्वारा हेचंती। सेमिति 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर एग्जांपल को एनालिसिस करबा she was tired but she completed her homework। से कौन टायर्ड ओके बट she completed her homework ओके एठी रहला she was tired एटा कौन गुटे क्लॉज रहला गुटे क्लॉज she was tired गुटे कंप्लीट आइडिया मिलुछ हैला ता सहित she completed her homework एटा गुटे आइडिया मिलुछ हैला। तो ये गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज रहा ये गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज रहा जहाँद्वारा बोथ मेक सेंसेस एलोन माने यह भी गोटे सेंस दौची ता सहित यह भी गोटे सेंस दौची तेणु मझे भी रही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रही जोटा कि कौन करछि याको गोटे कंपाउंड सेंटेंस बनाउछि। ओके यू कैन कम विथ अस और यू कैन स्टे एट होम एटी भी देखि नियंतु टू ऑप्शंस जॉइंड बाय और एटी और द्वारा जॉइन होचंती ये भी गोटे कंप्लीट सेंस दोची ये गोटे कंप्लीट सेंस दोची टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होची। नेक्स्ट ही ट्राइड हार्ड येट ही फेल्ड द टेस्ट ही ट्राइड हार्ड एटी कौन रहिला गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज रहिला ता सहित ही फेल्ड द टेस्ट एटी भी गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज रहिला येट कौन रहिला एटी कॉन्ट्रास्ट रहिला माने कंजक्शन बॉडी रहिला। ओके The boys were running, so they reached early. The boy were running. एटा गोटे सिंपल सेंटेंस होची यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज होची ता सहित they reached early एटा गोटे इंडिपेंडेंट आइडिया रहला एटी कोन रहला कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप रहला कोन रहला कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप रहला बोथ पार्ट्स कैन स्टैंड एलोन बोथ पार्ट कोन रहला एलोन स्टैंड करछन हैला। तो नेक्स्ट एबे जीवा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सीखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एटी कौन कहछि देखि नंतु कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन थिबा दरकार वन इंडिपेंडेंट क्लॉज थिबो कौन थिबो गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज थिबो। ओके एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज एटलिस्ट वन डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज थिबा दरकार कौन थिबा दरकार वन डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज थिबा दरकार हैला कनेक्टेड विथ ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो जहाँ कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा कनेक्टेड थिबा दरकार जोटा कि कौन रहला बिकॉज ऑल्दो व्हेन इफ सिंस एटसेट्रा माने एवरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा हमको माने एटा देखैबो। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन आप माने गूगल सर्च कर पारे माने से सब कौन कौन सब आछे से गुडी को जेमिति कि बिकॉज ऑल्दो आइला इफ व्हेन सिंस एटसेट्रा ऑल्दो। ओके तो एग्जांपल को एक्सप्लोर करबा कौन रही देखि नियंतु ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर ए वॉक माने रनिंग हवा सत्ते आमे कौन कलु वॉक कलु एटी कौन कला ऑल्दो इट वाज रनिंग माने या कौन ए जो सेंटेंस ए जे लाइन टा रहला केवल एतिके यदि मार्क करबा या जो गोटे सेंटेंस रो कंप्लीटली आइडिया दउनी कौन दउनी कंप्लीटली आइडिया दउनी माने या कौन कहछि डिपेंडेंट होछि माने या ए वाक्य परे किछि गोटे नुवा वाक्य अछि बोले हमकु लागुछि माने सेंटेंस पूरा आइडिया
ସ୍ୱାପ୍ କରୁନି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଲା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ୱି ୱାଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ୱାକ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଗଲୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଲା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଇଟା ରହିଲେ ଏଣିକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ରହିଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିବ। ସେମିତିକି ସି କ୍ରାଇଡ୍ ବିକଜ୍ ସି ଲଷ୍ଟ ହାର ବୁକ୍, ସେ କାନ୍ଦିଲା କାହିଁକି ବିକଜ୍ ସି ଲଷ୍ଟ ହାର ବୁକ୍, ତା ବହି ସେ ହରେଇଛି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା? ବହି ସେ ହରେଇଛି ବୋଲି। ସି କ୍ରାଇଡ୍, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ ହେଉଛି। ବିକଜ୍ ସି ଲଷ୍ଟ ହାର ବୁକ୍, ସେ କାନ୍ଦିଲା ବିକଜ୍ ସି ଲଷ୍ଟ ହାର ବୁକ୍ସ। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ଟା ରହୁଛି, ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସି ଲଷ୍ଟ ହାର ବୁକ୍, ସେ ତା ବହିକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଏଠି ଯେ ବିକଜ୍ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି ଯୋଡ଼ୁଛି। ସି କ୍ରାଇଡ୍ ବିକଜ୍ଟା କ'ଣ ରହିଲା ସବଅର୍ଡିନେଟିଂ କ୍ଲଜ୍ ରହିଲା, ସବଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିଲା। ତ ଏ ଯେ ସବଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିଲା ତା କ'ଣ କରୁଛି ଇଏ ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ଇଏ ୱାର୍ଡ଼କୁ କ'ଣ କରୁଛି ଲିଙ୍କ କରିଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଏ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ କରୁଛି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓପନ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍। ଯେମିତି ସି ଲଷ୍ଟ ହାର ବୁକ୍, ଏଠି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଦେଇଛି ସି କ୍ରାଇଡ୍, ସେ କାନ୍ଦିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା? ଏଠି ବିକଜ୍ ଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା? ବିକଜ୍ ସି ଲଷ୍ଟ ହାର ବୁକ୍। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ହେବ? ଏହା ରହିବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ When the bell rang, the student ran out. ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ଟି ବାଜିଲା, ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ ବାଜିଲା କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ ବାଜିଲା ତାପରେ ଲାଗୁଛି ନା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଥିବ ଘଟଣାଟା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ଏହା ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିବ। ଯେମିତିକି when the bell rang, ଏଠି ଟାଇମ୍ କ୍ଲଜ୍ର ସେନ୍ସ ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି କାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଲୋନ୍। ଟାଇମ୍ କ୍ଲଜ୍ର ସେନ୍ସ ରହୁଛି ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି। ତ ଏହା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ, ଇଫ୍ ୟୁ ଷ୍ଟଡି ହାର୍ଡ଼ ୟୁ ୱିଲ୍ ପାସ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍। ଯଦି ତୁମେ ଷ୍ଟଡି ହାର୍ଡ଼ କରିବ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ପାସ୍ ହେବ। ଇଫ୍ ୟୁ ଷ୍ଟଡି ହାର୍ଡ଼ ମାନେ ଏଠି ଜଣେ କହୁଛି ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେବେ ତ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ନା। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜ୍ ଆସିଯାଉଛି ଇଫ୍ ୟୁ ଷ୍ଟଡି ହାର୍ଡ଼, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ରହିବ? ଏହା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିବ। କ'ଣ ରହିବ? କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିବ। ତାପରେ ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ଆଫ୍ଟର ଆଇ ରିଚ୍ ହୋମ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ଆଫ୍ଟର ଆଇ ରିଚ୍ ହୋମ୍। ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା? ଆଫ୍ଟର ଆଇ ରିଚ୍ ହୋମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ରହିଲା ଆଫ୍ଟର ଆଇ ରିଚ୍ ହୋମ୍, ଏଇଟା ଟାଇମ୍ କ୍ଲଜ୍ ରହିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ କ୍ଲଜ୍ ରହିଲା ଏହା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏହା ଗୋଟେ ଦର୍ଶାଉଛି ନା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଦେଉଛି ନା ନାଇଁ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ତ କାମ କରିଥିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେନ୍ସ ଦେଉଛି ଏହା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ମେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ସହିତ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଏଠି ସମାରିଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିବ ସେଥିରେ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ସି ସିଙ୍ଗସ୍। କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଟୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଫ୍ୟାନ୍ ବୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜଏନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ସି ସିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ପ୍ଲେସ୍ ଗିଟାର। ଓକେ, ଦୁଇଟା ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଉଛି। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ଥିବ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ଥିବ, ଯେମିତିକି ସି ସିଙ୍ଗସ୍ ବିକଜ୍ ସି ଇଜ୍ ହ୍ୟାପି। ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି କାହିଁକିନା ସେ ହ୍ୟାପି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏବେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍, ପ୍ୟାସିଭ୍ ଭଏସ୍ ଜାଣିବା ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଏଇ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି ଦ କଞ୍ଜରର ଇଜ୍ ଟୁ ଅନୱେଲ୍ ଟୁ ପାରଫର୍ମ। ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ କହିଛି। ଯଦି ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଥାର୍ଡ଼ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଫୋର୍ଥ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦ କଞ୍ଜରର ଇଜ୍ ସୋ ଅନୱେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି କାଣ୍ଟ ପାରଫର୍ମ। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରଖୁଛେ, ତାପରେ ବାକି ଗୁଡ଼ାକୁ କରୁଛେ ହେଲା। ଦ କଞ୍ଜରର ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଅନୱେଲ୍ ଟୁ ପାରଫର୍ମ,
এটা ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯାଉଛି, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବନି କାରଣ ଗୋଟେ ହିଁ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଆଇଟା ବି ଥଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି। ତ କଞ୍ଜର ରହିଛି ଭେରି ଅନୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହି କାଣ୍ଟ ପରଫର୍ମ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଆଇଟା ଦେଇଦେଉଛି, ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବ, ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ଦେଇଦେବ, ଯାହା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଯାଉଛି। ଦ କଞ୍ଜର ରହିଛି ଅନୱେଲ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ପରଫର୍ମ। ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା ସେମିକଲନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍, ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ରହିବ, ଏହା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଦ କଞ୍ଜରର୍ ଇଜ୍ ସୋ ଅନୱେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି କାଣ୍ଟ ପରଫର୍ମ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଦ୍ୟାଟ୍ ହି କାଣ୍ଟ ପରଫର୍ମ, ଏହା ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ରହିଲା, କ'ଣ ରହିଲା, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ରହୁଛି। ଓକେ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ସୁ ଯେ ରହିଛି, ଏହା କ'ଣ, ଏହା ହେଉଛି ସବଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି କଞ୍ଜରର୍ ଇଜ୍ ସୁ ଅନୱେଲ୍। ଏଠି ବି କହିଦେବ ନା ଗୋଟେ ପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ରହୁଛି, ସବଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବି ରହୁଛି। ତ ବେସିକାଲି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏହା ଫଲୋ କରୁଛି, ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିବ, ଏ କ'ଣ ରହିବ, ଠିକ୍ ରହିବ। ହେଲା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ 2 ନମ୍ବର ଜାଣିନି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଉପରେ ଏବେ ଜାଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଜାଣିବା, ଆଉ ତା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଆଉ ତାର କେମିତି ଫର୍ମାଟ୍ ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିବା, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଅଛୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।